नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर प्रचार जोरसोर चली बेले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक भाग ने एकाधिक थर भुवनेश्वर नुआपड़ा गले नवीन किंतु एबे असुस्थ नवीन को प्रचार को नियाजिबा ये प्रश्न उठाई दलर पूर्वतन बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्र सोशल मीडिया रे भावपूर्ण पोस्ट करिसेंती। बीजेडी को परोक्ष बाण मारिछंती श्रीमयी मिश्र। से प्रश्न करिसेंती एते दुर्बल अवस्था रे नवीन को प्रचार को नेउछि कि नुआपड़ा जीवा पाई भुवनेश्वर विमानबंदर भीतर को नवीन चाली चाली जाउथिबार एक वीडियो सामना को आसेछि जेउथिरे नवीन चालिबा को प्राय असमर्थ थिबा देखा जाउछि। से खूब कष्ट रे चाली चाली जाउछंती। ए वीडियो पोस्ट करी श्रीमयी मिश्र लिखिछंती जदि नवीन पट्टनायकंकर पुओ बा झियो थांते तेबे से कोन तांकर असुस्थ बापा को केवल प्रचार पई एते दुर्बल अवस्था रे बाहर को जीवा को देई थांते। पुओ बा झियो भापरे मध्य आम मध्यरु केही केबे आम निज बापा को एपरी बाहर को पठाइबा कि एहा केवल राजनीति विषय नुहे, एहा मानविकतार विषय रे आमे बड़ मानक प्रति आमे जेउ प्रेम एवं मर्यादा प्रदान करू ताहा विषय रे बीजेडी नेत्री एलिना दास मध्य सोशल मीडिया रे नवीनकर समान वीडियो पोस्ट करी लेखिछंती एहा दुर्भाग्यजनक। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर प्रचार जोरसोर चलिथिबा बेले एथिरे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक मध्य भाग नेउछंती। एकाधिक थर भुवनेश्वर नुआपड़ा गले नवीन किंतु एबे असुस्थ नवीन को प्रचार को नियाजिबाकु नै प्रश्न उठाइछंती तांको दलर पूर्वतन नेत्री। ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित चीफ रिपोर्टर दिव्यज्योति महांती जोड़ी रही फोन लाइन रे। दिव्य पुणी थरे श्रीमयी टार्गेट कौन निशाना ये देखा ये क्या इशारा करुछंती ये दुर्भाग्यजनक मध्य दल भितर ये कथा को लेकिन समालोचना चली जो वीडियो वर्तमान सामना को आसी। दिव्य देखो माधुरी आप देखिए श्रीमयी मिश्र लगातार भाव में बीजेडी जो माने कोटरी ग्रुप रही भैरव पांड्यान कथा कहतु सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान कथा कहतु एमान को टार्गेट कर किंतु आज जो सोशल मीडिया रे वीडियोटी पोस्ट करछंती बेस भाव विहलपूर्ण वीडियोटी पोस्ट करछंती अनेक भाव विहल होइला बड़े मन होउछि पोस्ट रु कारण नवीन पट्टनायक जो वीडियो आसी सामना को 20-25 सेकेंड वीडियो से नवीन पट्टनायक जमती चलने को असमर्थ गोड़ बहुत कम पड़ुची धरी धरी नेउछंती सुरक्षा कर्मी जो मैंने रही धरिकी नेउछंती। तो ये जो भाव विहलपूर्ण वीडियोटी आसी नवीन पट्टनायक असुस्थता को दर्शाऊँगी। यही असुस्थता समय रेस्ट नापी डाक्तर परामर्श देती तापर भी निर्वाचन प्रचार नहीं व्यवहार करवा क्यों ना क्योंटी क्यों प्रकार मानसिकता एक से प्रश्न उठाई जदि पुओ कि झील होते से कौन बापा को यही सिचुएसन रे गोटे असुस्थता समय गोटे वार्धक्य समय निर्वाचन प्रचार रे व्यवहार करते कि ये प्रश्न कर से कहते बीजेडी लगातार भाव में कही आसे जे नवीन पट्टनायक लोकप्रियता आज भी रही नवीन पट्टनायक हाथ हल्दी भोट आसो ताले नवीन पट्टनायक प्रचार मैदान को जीवा निहाती आवश्यक यही स्थिति रे प्रचार मैदान को न जाइक प्रचार करें एक से प्रश्न कर पुओ होता झील होता निज बापा माँ को यह राजनैतिक फायदा पाई गोटे थरिला थरिला से चाली भी ठीक से पाना नहीं प्रचार मैदान 2 थर नहीं आप उपनीत कर द्वारा प्रचार कर बीजेडी अनेक नेता जो मैंने पूर्वतन मंत्री अच्छे से प्रचार कर दल को आग को नहीं पारे कि नवीन पट्टनायक को आपड़ एभली अवस्था नुआपड़ा भली जगह को नौकरी आज दिन तमाम रोड शो द्वारा तो क्यों ना क्यों नवीन पट्टनायक ये अवस्था एभली प्रचार कराइबा गोटे भाव विहलपूर्ण पोस्ट कर श्रीमयी मिश्र बीजेडी पूर्वतन नेत्री और एक आप जानते किसी दिन तले नवीन पट्टनायक असुस्थता कारण मेडिकल भर्ती होते 3-4 दिन मेडिकल थे डाक्तर हूँ कहते रेस्ट नापी लोक मान बेसी मिलामिशा करने मना करते किंतु वर्तमान जेहेतु नुआपड़ा उपनिर्वाचन अच्छी तो बीजेडी क्यों ना क्यों नवीन पट्टनायक को बर्तमान बाजी लगे नवीन पट्टनायक शेष अवस्था गोटे प्रकार आप देखिए जो चलने को असमर्थ होती संपूर्ण बेड रेस्ट दरकार से घरे रहा आवश्यक एक डाक्तर कहते सत्वे कोटरी ग्रुप जी बीजेडी दायित्व नहीं
ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିକି ବିଜେଡି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବାଜିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ସେଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗାଡ଼ କରିହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଧ୍ୟକତାରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡାକୁ ନିଆଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଲାଗୁଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ବୋଧହୁଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନୂଆପଡା ଦେଇ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଖରାରେ ଯାଇକରି ରୋଡ ଶୋ କରିବା ସଭା କରିବା କୋଉଠି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଉଥିବ ସେ କୋଉଭଳି ସିଚୁଏସନ ଥିବେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସିଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଭିଡିଓ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ସେଠି ପ୍ରଚାର କରାଇବା କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଦଳ ପାଇଁ ତ ହିତକର ହେଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କହିବେ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ହିତକର କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏହା ହିତକର ନୁହେଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏହା ଆହୁରି କ୍ଷତିକାରକ କାରଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରାଇବ ତ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ବା ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେବା ଚିକିତ୍ସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା ଭଳି ଦେଖେ ସେଇ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଯିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ନେଇକରି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାର କଥା ଅଛି ଆକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡିର କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ କଣ ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଆଜି କୌଣସି ଆଟାକିଂ ମୁଡରେ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭାବ ବିହ୍ୱଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଆଜି ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଏକଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସେଇକିରି ଭିଡିଓ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକରି ଓହ୍ଲାଇବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଇବା ଯଦିଓ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବିଗିଡି ପାରେ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସିବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜରୁରୀ ରହିଛି ନା କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅସମର୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଏ ଭିଡିଓରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ପୁଣି ଥରେ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।